बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम कंप्यूटर का तरक्याती सफ़र जो है ये सबक हम पढ़ रहे हैं। इसका कुछ हिस्सा, शुरू का हिस्सा जो हमने पिछले सबक में पढ़ा है, आज उससे आगे का जो सबक है वो हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म को डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरी किस्म एनालॉग, अंग्रेज़ी में भी यहाँ आपके सामने आ गया है, कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स में नाप तोल का सिस्टम है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की राव की ताकत, पानी के दबाव की क़ुव्वत या किसी चीज़ के तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर जमा, तफरीक और ज़रब तक़सीम वगैरह जैसे सवालात कर सकता है, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम करता है, ज़रब या तक़सीम नहीं करता है। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तक़सीम सैकड़ों में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब यह है कि कंप्यूटर में बरक़ी राव इस्तेमाल होती है। बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है और रोशनी 1 सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। इसलिए कंप्यूटर भी बिजली के करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिंदसों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम में रियाजी की सिर्फ 2 अलामतें या हिंदसे इस्तेमाल होते हैं, एक का हिंदसा और सिफर, जैसे लिखा है 1 और 0। ये 2 हिंदसे दरअसल बिजली की राव की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी की अलामत माने बिजली की राव की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरक़ी राव मौजूद होती है तो इसे 1 माना जाता है, और जब वहाँ करंट नहीं होता तो 0 माना जाता है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर क़ुव्वत डबल यानी दुगनी हो जाती है। एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटरों के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खुसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज और इंतहाई तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर ख़ास अहमियत रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी मुहक्किकीन
نے کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر رکھی ہے۔ کمپیوٹر کی انہی تیز رفتار مشینوں نے انسانی تاریخ کے بے مثال اطلاعاتی انقلاب انفو ریولوشن اطلاعاتی انقلاب کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا چھوٹا بڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اور ہر طرح کی معلومات و مواد ڈیٹا تک اس کی رسائی ذرا بھی مشکل نہیں۔ جرمن سائنسدان اور فلسفی لیبنٹر بائنری سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بائنری سسٹم کا ایکتا یعنی وحدت کی علامت ہے اور خدا بھی ایک ہے، اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے۔ جیسے لا یعنی عدم اور خدا نے سب چیزیں خلا یعنی عدم سے ہی تخلیق کی ہیں۔ دوسرے معنوں میں ایک کا ہندسہ خالق کی علامت ہے اور صفر تخلیق کی۔ بائنری سسٹم عشاریہ سسٹم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ عشاریہ سسٹم میں 9 تک ہندسے اور 10واں صفر استعمال ہوتا ہے۔ بائنری سسٹم میں یہ ہندسے بالکل مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ مثلا 9 کے ہندسے کو بائنری سسٹم میں اس طرح لکھا جائے گا، یہ دیکھو، اور ایک دیکھو ایسے، آسان حساب اس طرح بنا۔ اس طرح کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو کمپیوٹر کی یادداشت یعنی میموری کہا جاتا ہے۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی طرح یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہے۔ تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ اسی حصے سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے۔ چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے۔ یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل مینیجر کی طرح ہوتا ہے، جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ آپ جو کچھ کمپیوٹر سے
جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دیتا ہے. چلو یوتامتھ پوٚر اَسہِ آز گوٚبرو یہِ وٕچھو أسۍ اَسہِ کَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ پوٚر. شاباش. تہٕ کیٛاہ پوٚر. ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ پوٚر اَسہِ آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں. یعنی أزکِس دورس منٛز چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ کمپیوٹر یِوان بناونہٕ. یِمن منٛز چھِ اکھ قٕسم تتھ چھِ وَنان ڈِجِٹل انگریزی پٲٹھۍ تہِ چھُ لیکھِتھ یعنی ہِنٛدسن ہُنٛد کمپیوٹر. اور بیٛاکھ چھُ اتھ چھِ وَنان انالاگ یُس زن لیکھِتھ تہِ چھُ کمپیوٹر. انالاگ کمپیوٹر یُس زن چھُ یہِ چھُ لگان میننس تولنس. مثلاً اس طرح کے کمپیوٹر یعنی یُس زن چھُ یہِ لگہِ پتہ بجلی ہُنٛد یُس زن کرنٹ چلان چھِ امیُک طاقت آبُک دباو کوٗتاہ چھُ یا کُنہِ چیٖزس منٛز کُس چیٖز کوٗتاہ تیز چھُ یا لوٚت چھُ پکان. تہٕ یُس زن ڈِجٹل کمپیوٹر چھُ یہِ چھُ تفریٖق جمع تفریٖق ضرب تقسیٖم وغیرہ سوال کران. مگر اصل یُس زن یہِ اَسہِ سمجھاوان چھُ کمپیوٹر چھُ صرف جمع تفریٖقٕے کران ضرب یا تقسیٖم چھُنہٕ یہِ کران کِہینۍ. بُنیٲدی دپان تیٚلہِ گٔژھِو تُہۍ حٲران کہِ کمپیوٹر یُس زن لچھ بدٮ۪ن ہُنٛد ضرب تقسیٖم سیکنڈن منٛز کران چھِ امیُک جواب کیٛاہ چھُ تیٚلہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کڑان. اصلی چھِ کمپیوٹرس منٛز بجلی ہٕنٛز کرنٹ برقی رو گٔے کرنٹ لہر استعمال گژھان. برقی رو چھُنہ رو برقی گٔے بجلی رو گٔے لہر کرنٹ. بجلی ہُنٛد أتۍ چھِ پتہٕ أمۍ لیوکھمُت تہِ بجلی کا کرنٹ یعنی برقی رو گٔے بجلی کا کرنٹ روشنی کی رفتار سے دوڑتا ہے. یہِ چھُ پکان تیوٗت تیز یوٗت زن روشنی چھِ پکان لایٹ پکان چھِ. اور روشنی چھِ أکِس سیکنڈس منٛز 1,66,000 میٖل یا 3 لچھ کِلوٗمیٖٹر ونوس أسۍ یوٗت تیز پکان. امی موٗجوٗب چھِ کمپیوٹرس منٛز بجلی ہٕنٛز کرنٹ ذٔریعہٕ ایٖژ تیزی یِوان تہٕ یہِ چھُ یوٗت تیز کٲم کران. ڈِجٹل کمپیوٹر اگرچہِ حسابٕکۍ پرٛٮ۪تھ کُنِکۍ سوال چھِ کران مگر اصل منٛز چھِ اتھ 3 4 5 یِتھ کٔنۍ أسۍ ونان چھِ 1 2 3 4 یا 1 2 3 4 5 اَمہِ ہندسہٕ چھِنہٕ اتھ منٛز کینٛہہ أسۍ لگان 3 بلکہِ اتھ منٛز چھُ اکھ أنٛدرٕ یُس زن سسٹم اتھ چھُ پنُن سُہ چھُ باینری سسٹم تتھ ونان. باینری چھِ اردوٗوس منٛز ونان دۄگنہٕ دۄہرا کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ أسۍ دۄگنہٕ. وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ باینری سسٹم یہِ چھِ سۄ کتھ تہِ اَسہِ سمجھاوان. ریاضی کی صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں. اتھ منٛز چھِ میتھٕکۍ 2 لیٹر 2 اتھ کیٛاہ چھِ ونان یِم نیومرلز یِم زن چھِ تِمے ہندسہٕ چھِ اَسہِ استعمال گژھان. 1 کا ہندسہ اور 0 یعنی اکھ چھُ 1 بیٚیہِ چھُ 0 1 تہٕ 0. یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کی رو کی موجودگی میں یا بجلی کی رو کی موجودگی یا غیر موجودگی علامت مانے جاتے ہیں. دپان یِمے 2 ہندسس چھِ اَسہِ ونان کمپیوٹرس منٛز یُس زن چھِ اتھ منٛز چھےٚ کرنٹ کن کے حصن یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی رو موجود ہوتی ہے تو اسے 1 مانا جاتا ہے. ییٚلہِ اتھ منٛز کُنہِ جایہِ آسہِ کرنٹ تیٚلہِ چھِ دپان یہِ ہسا گوٚو 1 اور ییٚلہِ نہٕ کرنٹ آسہِ کِہینۍ تو 0 مانا جاتا ہے. کمپیوٹر سورُے پنُن حساب أتھۍ باینری سسٹمس سۭتۍ کران. اتھ سسٹمس منٛز چھُ اکھ سگنل پتہٕ بیٛاکھ سگنل ڈبل کود گژھان یعنی اکھ سگنل گٔے امہِ پتہٕ بیٛاکھ یہِ چھِ گژھان ڈبل گژھان. تہٕ انالاگ تہٕ ڈِجٹل کمپیوٹر علاوٕ ہسا چھِ وٕنکیٚنس واریاہ کمپیوٹر ہایبرڈ کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر کوانٹم کمپیوٹر تہِ وجوٗدس منٛز آمٕتۍ. ہایبرڈ کمپیوٹر انالاگ تہٕ ڈِجٹل کمپیوٹرو نِش چھِ اتھ خصوٗصیات واریاہ بدل اصل. یِتھے کٔنۍ سوپر کمپیوٹر چھِ پننہِ بڑِ سایزٕ تہٕ انتہٲئی تیز رفتار کارکردگی سببہٕ سخ اہمیت تھاوان. کوانٹم کمپیوٹر چھِ ونان تتھ کمپیوٹرس جمِچ بنیاد ساینسی محققین تھاوان چھِ. اچھا کتھ ساینسی محققینو ترٲومٕژ چھِ کتھ بنیادس پٮ۪ٹھ کوانٹم میکینکس ہٕنٛدِس اصوٗلس پٮ۪ٹھ. کمپیوٹرن یِمن ہٕنٛز یُس یہِ تیز رفتار مشیٖن چھِ أزیُک انسٲنی تاریخ بے مثال اطلاعاتی انقلاب انفو ریولیوشن یتھ ونان چھِ اطلاعاتی انقلاب یعنی آو دُنیاہس منٛز امہِ ذٔریعہٕ. امہِ کہِ اثرات سۭتۍ چھِ قُرے ارض یُس زن چھِ زٔمیٖن یُس زن چھِ امہِ کِس چپس تامتھ چھِ أسۍ واتان کمپیوٹرٕکۍ ذٔریعہٕ یا کمپیوٹرٕکۍ اتھ کیٛاہ چھِ ونان تتِچ سٲرٕے نوعیت تتِچ سٲری حالات وغیرہ زانان. اہم کردار چھِ امیُک چنانچہ آز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ
پوٚرمُت لیوٗکھمُت لۄکُٹ بوٚڑ پنٛنِس موبایلَس یا ڈیسک ٹاپَس یا لیپ ٹاپَس یا آی پیڈ کہِ ذٔریعہِ اِنٹرنیٹَس سۭتۍ جُڑِتھ اور پرٛٮ۪تھ قٕسمٕکۍ معلوٗمات تہٕ مواد یعنی یَتھ أسۍ ڈیٹا وَنان چھِ تِمَن نِش چھِ أمۍ سٕنٛز رسٲیی تہِ جرمہٕ ساینَس دان تہٕ فلسفی لیب نِٹر یُس زَن اوس یہِ چھُ دَپان یُس یہِ باینٔری سِسٹَم چھُ یہِ ہسا چھِ فطرتُک سِسٹَم ماننہٕ یِوان أمۍ سُنٛد مانُن چھُ کہ باینٔری سِسٹَمَس منٛز چھِ ایکتا کُنیر کٲشرِس منٛز چھِ اَتھ وَنان کُنیر یعنی وحدت کی علامت ہے اور خدا بھی ایک ہے اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے صفر گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ ایک گوٚو اللہ جل شانہ خدا کُنُے صفر گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ اچھا جیسے لا یعنی عدم اور خۄدایَن چھِ سٲری چیٖز اَمی خلا عدم منٛزٕے تخلیٖق کٔرمٕتۍ دوٚیمِس مانَس منٛز گوٚو ایکُک ہِنٛدسہٕ خالقٕچ علامت صفر گٔے تخلیٖقٕچ علامت یہِ بناونہٕ آو اچھا باینٔری سِسٹَم یُس زَن چھُ اَتھ منٛز چھِ اِشاریہ سِسٹَم کھۄتہٕ یہِ مُختلِف آسان اِشاریہ سِسٹَم گوٚو یَتھ منٛز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 پَتہٕ گوٚو 0 1 رَلو سۭتۍ گوٚو 10 وغیرہ یَتھ منٛز 9 پَتہٕ چھُ صفر گژھان اِستعمال باینٔری سِسٹَمَس منٛز چھِ یِم ہِنٛدسہٕ بِلکُل مُختلِف یِوان لیکھنہٕ مثلاً 9 کِس ہِنٛدسَس اگر باینٔری سِسٹَمَس منٛز آسہِ لیکھُن سُہ یِتھ کٔنۍ لیکھنہٕ یُس تۄہہِ شکل برونٛٹھ کَنۍ چھُو پَتہٕ چھِ بۄنہٕ کَنۍ لیکھِتھ یِتھ کٔنۍ چھِ یِوان سَمان یہِ 9 اَدٕ آسان حِساب یُس زَن چھُ کمپیوٗٹر آسان حِساب گوٚو یِتھ کٔنۍ یُس زَن یہِ چھُ 8 پٕلس وغیرہ ہُہ یہِ یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کمپیوٗٹر 5 حِصَن منٛز بٲگرٲیِتھ گۄڈٕنیُک حِصہٕ تَتھ چھِ وَنان درآمد تَتھ چھِ انگریٖزیَس منٛز وَنان ساینس اصطلاحَس منٛز اِن پُٹ أسۍ کمپیوٗٹر سٕنٛز یہِ کینٛژھا زانُن یَژھو یا اَتھ منٛز محفوٗظ ہٮ۪کو تھٲوِتھ سُہ سورُے چھُ اَسہِ اَمی درآمدٕ کِنۍ اَتھ منٛز دٲخل کَرُن تَس مےٚ ووٚن یہِ اِنفارمیشن وۄنۍ یورٕ یا یہِ تھاو سا اَتھ منٛز سیو یہِ چھُ یورَے بَرُن دوٚیِم حِصہٕ یُس زَن چھُ ذخیٖرے مال یا گودامٕکۍ پٲٹھۍ اچھا دوٚیِم حِصہٕ گوٚو ذخیٖرے مال یا گُدام اَتھ چھِ کمپیوٗٹرٕچ یاداشت تہِ وَنان یَتھ أسۍ میموری وَنان چھِ مُستقبِلَس منٛز بکار یِنہٕ خٲطرٕ چھِ تمام معلوٗمات أسۍ یاداشتٕکِس حِصَس منٛز روزان رِکاڈ یِوان کَرنہٕ ترٛیٚیِم حِصہٕ گوٚو حِساب کِتابُک حِصہٕ اَمی حِصَس منٛز چھِ کمپیوٗٹر ریٲضی یعنی میتھٕکۍ سوال تہِ کَران پَتہٕ گوٚو ژوٗرِم حِصہٕ تَتھ چھِ وَنان کنٹرول یوٗنِٹ یہِ چھُ پوٗرٕ کمپیوٗٹرَس منٛز مٲنۍتو جنرل مینیجر یَس انڈر سورُے کار چھُ یُس مُختٔلِف حِصن ہٕنٛزن کامہِ کٲم کَرنٕچ ہِدایت تہِ چھُ دِوان کامہِ نگرٲنی تہِ چھُ کَران پوٗنٛژِم حِصہٕ تَتھ چھِ وَنان برآمد یا آوُٹ پُٹ یہِ کیٛاہ تۄہہِ کمپیوٗٹر منٛز زانُن چھُ یَژھان یِہوے چھُ نیران اَمہِ برآمدٕ کِنۍ نٮ۪بر تہٕ اَتامَتھ پوٚر اَسہِ گوٚبرو آز اَمیُک گرٛیمَر تہٕ اَمِکۍ باقٕے یِم زَن لوٲزمات چھِ تِم کَرو اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن پوٗرٕ